দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে ঠিক এই মুহূর্তে যারা এটিএন বাংলার পর্দায় চোখ রেখেছেন তাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সিএফসি মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল নিবেদিত এটিএন বাংলার বিশেষ আয়োজন স্বাস্থ্য কথার আজকের পর্বে। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় আমি ডাক্তার ফাতিহা শাফি আছি আপনাদের সাথে, আর থাকবো অনুষ্ঠানের পুরোটা সময় জুড়ে। দর্শক, আজকে আমরা এই অনুষ্ঠানে এমন একটি অসুখ নিয়ে কথা বলবো যেই অসুখটি প্রতিটি পরিবারের কোনো না কোনো একজন হলেও সদস্যের আছে। দর্শক, আজকে আমরা কথা বলবো অর্থোপেডিক সমস্যা, তার চিকিৎসা এবং তার প্রতিকার প্রসঙ্গে। আর আমি জানি এই বিষয় নিয়ে আপনাদের অনেকের অনেক প্রশ্ন আছে, আমরা চেষ্টা করব এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেই প্রশ্নগুলোর সদুত্তর দেওয়ার জন্য। আর এই জন্য আমরা আমাদের স্টুডিওতে দুজন স্পেশাল গেস্টকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। চলুন পরিচিত হয়ে নেই তাদের সাথে। আমাদের সাথে আছেন প্রফেসর ডক্টর সুরাজ বাবর, সিনিয়র অর্থোপেডিক কনসালটেন্ট, স্পেশালিস্ট ইন জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট সার্জারিজ অ্যান্ড স্পোর্টস ইনজুরিজ। নমস্কার। এবং আমাদের সাথে আরও আছেন প্রফেসর ডক্টর হরিপ্রসাদ, কনসালটেন্ট অ্যানেস্থেশিয়া অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল কেয়ার। নমস্কার। আপনাদের দুজনকে আমাদের স্টুডিওতে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। We are also very much happy to be here. কি অর্থোপেডিক প্রবলেম থাকতে পারে এবং কোন কোন এই যে অর্থোপেডিক প্রবলেমগুলো হতে পারে সেই বিষয়ে জানবো স্যার আপনার কাছ থেকে। नॉर्मली एक 60 की उम्र के बाद ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम चालू होते हैं, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, छोटी उंगलियों में दर्द, गर्दन का दर्द, ये सभी एक उम्र के बाद चालू हो जाते हैं। और ये कॉमनली लेडीज़ में जो है जल्दी आ जाते हैं, जेंट्स में थोड़ा लेट आते हैं। लेकिन ये कारण अनेक हो सकते हैं कि बॉडी में कैल्शियम की कमी की वजह से, उम्र की वजह से हड्डी की थोड़ी घिसाई हो जाती है, उसकी वजह से घुटनों का दर्द आता है। ये नॉर्मल, ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो एक एज के बाद सबको आते हैं। ওকে স্যার, এগুলোর জন্য কি কোনো সার্জারি দরকার হয়ে থাকে? नॉर्मली घुटने का दर्द जब होता है तो अभी जो नए सर्जरीज़ हैं, जैसे नी रिप्लेसमेंट है, इससे क्या होता है कि जो घुटना घिस जाता है हम उसको चेंज करके नया मेटल का घुटना डालते हैं, इससे कि वो बाकी वापस अपने रूटीन लाइफ में वापस चल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं बिना दर्द के। ये घुटनों के लिए है। और ये से ही अपने कमर में कोई प्रॉब्लम हो, हड्डी घिसने की वजह से या डिस्क प्रॉब्लम हो, उसकी भी सर्जरीज होती हैं, तो उसकी वजह से वो वापस अपना जो रूटीन काम है वो सब वापस कर सकते हैं। আমরা নি সার্জারি প্রসঙ্গে অবশ্যই আপনার কাছে আবারও আসবো। এবার আমি হরিপ্রসাদ স্যারের কাছে চলে যাচ্ছি। আপনারা সাধারণত কি ধরনের রোগী আপনাদের হাসপাতালে পেয়ে থাকেন এবং আপনাদের হাসপাতালে কি ধরনের সার্জারি হয়ে থাকে? In our hospital, we admit various types of patients, starting from pediatric patients to elderly patients. So, pediatric patients, newborns, we treat. We have an NICU and a PICU, which is dedicated for children. And for adults who are geriatric, especially who are undergoing orthopedic surgeries, we take care of them post-operatively. And most of the other surgeries that happen in our hospital are general surgeries also, such as gallbladder problems, hernias, hydrocele, and prostates. You know, these are all age-related problems. Prostate and orthopedics and all are age. Elderly population is our target population, basically. তো এবার জানবো যে সিএফসি কেন অন্য হসপিটালগুলো থেকে একটু ডিফারেন্ট, আর এখান থেকে চিকিৎসা নিয়ে রোগীরা কিভাবে আসলে বেনিফিটেড হতে পারে? CFC is basically has a big number of doctors who are very well capable of handling sick patients and complicated surgeries. We have a team which is very well experienced in various other multi-specialties hospitals and who are very senior, who have either worked in government sector or having a very good knowledge. Most of them are either professors or retired people who come here and help us out. So we have a very strong team which can handle any kind of major complications, or even certain surgeries that cannot be done outside also can be done in our institution. Surgical facility is excellent, and we have all the required equipment, especially the C-arm that we have is a world renowned C-arm that is called GE1. So it is a single unit kind of C-arm. So for orthopedics is very good. And our ICU facility is an extended facility wherein we have all the
type of latest gadgets, especially the ventilators and the infusion pumps and various other things that we have. The monitors are all state of the art, which are even bigger hospitals than us will not have them. So that kind of facility we have. টেলিকমিউনিকেশনের মাধ্যমে কোনো সেবা নেওয়া We do a lot of video consultation and teleconsultation also, and it can be possible. অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে। আমরা আবারও আপনার কাছে ফিরে আসছি। এবার আমি সুরজ স্যারের কাছে চলে যাব। স্যারের কাছে যে বিষয় নিয়ে জানতে চাইবো সেটি হচ্ছে হিপ সার্জারি নিয়ে অনেকেরই আগ্রহ থাকে, সেই বিষয় নিয়ে যদি আমাকে একটু এলাবোরেট করে বলতেন। हिप सर्जरीज जिसमें जॉइंट जो ख़राब हो जाता है उसके कारण अलग अलग हैं। एक के उम्र के हिसाब से हो जाता है या कभी किसी को चोट लग गई है उसकी वजह से हो जाता है, तो वो जॉइंट जो है हम रिप्लेस करते हैं जिससे कि वापस वह बिना दर्द के चल सकें। और ये जो टेक्निक है जिस तरीके से हम करते हैं, पेशेंट अगले दिन ही चलना चालू कर देता है और वो बिना दर्द के चल सकता है। और जो हम अंदर इम्प्लांट इस्तेमाल करते हैं वो कम से कम 10 से 15 साल चलता है। স্যার এবার একটু হাঁটুর ব্যথার প্রসঙ্গে জানতে চাইবো। সাধারণত 15 থেকে যে কোনো বয়সেই হাঁটুতে ব্যথা হতে পারে এবং সেটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক কার্যক্রমকে নানাভাবে প্রতিহত করে। স্যার জানবো যে হাঁটু ব্যথা মূলত কেন হতে পারে, কীভাবে আমরা হাঁটুতে ব্যথাটাকে প্রতিরোধ করতে পারি? नॉर्मली नी पेन जो है जो लोग काफ़ी बैठ के काम करते हैं उनमें जल्दी आ जाता है। जिनका वज़न ज़्यादा है उन लोगों को जल्दी घुटने का दर्द आ जाता है। जिनके हड्डियों में कैल्शियम की कमी है उनमें घुटनों का दर्द जल्दी आ जाता है। और अगर बाई चांस उनको कभी इससे पहले कभी लगा हो, कभी गिरे हो, कभी कोई इंजरी हुई हो, उस कारण भी थोड़ा घुटने का दर्द जो है वो जल्दी आ जाता है। तो ये सभी नहीं आने के लिए उन्होंने हमेशा थोड़ा घुटनों के जो एक्सरसाइजेज हैं वो करने चाहिए, जिस तरीके से हड्डी पे ज़्यादा ज़ोर नहीं आए। खाने में थोड़ा कैल्शियम होना चाहिए जिससे हड्डियां जो है थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहे कि हड्डी ज़्यादा घिसे ना। तो ये प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे कि घुटनों की प्रॉब्लम्स कम रहे। অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে। এবার আমি হরিপ্রসাদ স্যারের কাছে চলে আসবো। স্যারের কাছে এবার জানতে চাব যে এটা কি সম্ভব যে দূর থেকে ডায়াগনোসিস করে এসে এবং শুধুমাত্র সার্জারি করার জন্য আপনাদের হসপিটালে ট্রান্সফার হওয়া? This is definitely possible. We can do an X-ray in Bangladesh and have a video consultation with our consultant over the phone or through WhatsApp or any kind of means, and then we can decide whether this patient requires medicine or surgery. On the spot we can do this. This teleconsultation thing is happening from a long time in various countries, so we can do this for your patients also. অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে। এবার স্যারের কাছে চলে আসবো। তো স্যারের কাছে এবার যে বিষয়ে জানবো যে আসলে কোমরের ব্যথা কেন হতে পারে, কোমরে কি কারণে কোমরের ব্যথা হতে পারে? का अभी फ़िलहाल सबसे कॉमन कारण ये है जो लोग आईटी सेक्टर में हैं, काफ़ी देर कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, उनका 7 से 8 घंटे 10 घंटे सिर्फ कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करते हैं, उनमें ये ज़्यादा बैक पेन रहता है, उनमें ज़्यादा गर्दन का दर्द रहता है। अभी आजकल मोबाइल का इतना ये हो गया है, जो मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो झुक के देखते हैं, उनको गर्दन का दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। और जैसे उम्र होती है हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, घिस जाती हैं, उसकी वजह से भी ये बैक पेन हो जाता है। जिस तरीके से बैठते हैं वो पोस्चर बहुत ज़रूरी है, उसकी वजह से भी बैक पेन हो जाता है। उसके बाद अगर अपने खाने में कैल्शियम की काफ़ी कमी वगैरह हो उसमें उसकी वजह से हो जाता है। ये सब हड्डी घिसने की वजह से होता है। लेकिन हमारी जो रीढ़ की हड्डियाँ रहती हैं उनमें डिस्क भी रहता है, तो ये डिस्क अगर कमज़ोर हो जाती है तो ये डिस्क बाहर निकल के अपनी जो नसें हैं उनके ऊपर दबना चालू हो जाता है और उसकी वजह से बैक पेन और पैर में दर्द आना चालू हो जाता है। এটার কি কোনো অ্যালার্মিং সাইন আছে কিনা? লো ব্যাক পেইনের ক্ষেত্রে কি কোনো অ্যালার্মিং সাইন আমরা পেশেন্টকে দিতে পারি কিনা? नॉर्मली क्या होता है जब बैक पेन आता है और पेशेंट जब उठ के चलना चालू हो जाता है उसके बाद वो दर्द उसके पैरों में भी आना चालू हो जाए तो एक अलार्मिंग साइन है कि उसको जल्द से जल्द उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
অনেক ধন্যবাদ স্যার। আমরা আবারও ফিরে আসছি আপনার কাছে। এবার স্যারের কাছে চলে আসবো। স্যারের কাছে জানতে চাইবো যে ডিস্ক প্রোলাপস বিষয়টা আসলে কি, আমাদের একটু বুঝিয়ে বলবেন, আর ডিস্ক প্রোলাপসটা কেন হতে পারে? So is sometimes just a degenerative process also. So, because of age or because of injury it can happen, or there are no reasons at times also. So this disc prolapse can cause compression of the nerve roots, can create weakness of the limbs. Patient can go into a state where they cannot walk. So if it is a chronic one, it will become irreversible. So early, if you are having a weakness, it's better to come to the hospital as early as possible and get it treated, or else there could be a permanent damage due to disc prolapse also. স্যার, স্পোর্টস ইনজুরিসটা কি এবং সেটা ট্রিটমেন্ট কি হতে পারে সে বিষয়ে জানবো। I think Suraj would be a better person to explain this. স্যার প্লিজ। See, sports injury in these days it's become very common because everyone wants to be active and healthy. Everyone wants to play sports. So these are the injuries which normally bones are normal. The ligaments around the bones, they get injured, and because of that they are not able to do their daily activity. So sports injuries are more common, basically seen in knee joints, shoulder and ankle. So any ligament injury which happens for these joints, so this can be done by surgery called as arthroscopy. Arthroscopy is just like an laparoscopy, where it is done through an camera and scope, like keyhole surgery, where it's a very small incision and we reconstruct the ligaments, or if it's just a tear, we again reconstruct with suturing, or else we replace with a new ligament. So this arthroscopic surgery, it's a very minimal invasive surgery. Because of that the patient is completely ready to walk the next day itself. These surgeries we do as a daycare also, and the patient is back to normal walking the next day itself, and the recovery is very fast. স্যার, নি সার্জারির ক্ষেত্রে অনেকগুলো প্রশ্ন থেকে যায়, যেমন আমাকে কতদিন হসপিটালে স্টে করতে হতে পারে, বা আমার সুইমিং করতে পারবো কিনা, বা আমি ঠিকমতো শাওয়ার নিতে পারবো কিনা, এরকম অনেক কোশ্চেন পেশেন্টদের মনে থাকে। সেই বিষয়ে যদি কিছু বলতেন। जैसे आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी है, पेशेंट दूसरे दिन ही घर चला जाता है, पैदल खुद ही घर चला जाता है। नी रिप्लेसमेंट में पेशेंट को हम दूसरे दिन ही चलाना चालू कर देते हैं। यस, पेशेंट स्विमिंग वगैरह, आई थिंक सो, जब उसके जो टाँके हैं, सूचर्स हैं, वो निकलने के बाद ऑलमोस्ट 10 to 12 डेज के बाद निकल जाते हैं, उसके बाद यस ही कैन डू स्विमिंग, he can do his regular walking, everything. ডেন্টাল ওয়ার্ক অর এনি মেডিকেল প্রসিজিওরের ক্ষেত্রে কোনো প্রিকশন থাকে কিনা এইসব সার্জারির কেসে? Before knee replacement, yes, we rule out any infection in the body. जैसे कोई डेंटल इन्फेक्शन है या कुछ, तो ऑपरेशन से पहले हम ये सारा इन्वेस्टिगेट करते हैं कोई इन्फेक्शन है या नहीं है। ये जब क्लियर रहता है देन हम सर्जरी करते हैं। অ্যান্ড রিকভারিতে কীরকম টাইম লাগতে পারে, এবং পেশেন্ট কি সিঁড়ি দিয়ে নর্মালি ওঠানামা করতে পারে কিনা? पेशेंट रिकवरी, जैसे मैंने कहा, पेशेंट दूसरे दिन ही चलना चालू कर देता है, एंड पेशेंट कितना एक्टिव और फिजियोथेरेपी करता है। नॉर्मली पेशेंट विदाउट एनी सपोर्ट 2 वीक्स में चलना चालू कर देता है, एंड पेशेंट इज बैक टू हर डेली रूटीन विद इन 30 days. স্যার, যেরকমটা নি সার্জারি নিয়ে বলছিলেন, নি সার্জারিতে আসলে আমরা যে মেটালটা ইউজ করি সেটা আসলে কী ধরনের মেটাল হয়ে থাকে, এবং নি সার্জারি করার পরে অনেকের মনে এটা আসে যে আমার যে নিতে যে প্যাটেলা আছে সেটাকে আমি আবার আগের পজিশনে ফিরে পাবো কিনা, সে বিষয়ে কি বলবেন? जो हम कॉमनली मेटल इस्तेमाल करते हैं वो कोबाल्ट क्रोम है, जो 10 से 15 साल चलता है। अभी उसमें नए मेटल्स आए हैं, जैसे ऑक्सीनियम है, गोल्ड है, जिससे जो इम्प्लांट जो है वो 15 से 20 साल चलता है।
যদি কোনো পেশেন্টের কোমরবিড ডিজিজ থাকে তাহলে এইসব সার্জারির ক্ষেত্রে আপনারা কি ভূমিকা পালন করে থাকেন? Usually, see, all these orthopedic surgeries are done on elderly people, mostly after 60 years of age, and they have diabetes, hypertension, cardiac issues, and at times they have kidney renal failures also. So we'll have to choose our patients and do it in a way that it doesn't harm them. So the amount of anesthesia that we give, the care that they need has to be stepped up. So we take multiple referrals, we let them see the cardiologist and take an opinion whether this person can tolerate the surgery or not, and we control his blood sugars and blood pressures. All this is done pre-operatively. For this we let the patient come to us, we pre-evaluate everything, get all the blood investigation done, and analyze whether this person can undergo this surgery without any kind of major complications. And we try to do the procedure as safe as possible and as minimalistic as possible. No unnecessary things, just do as much as he requires to survive and do his normal activity. To go back to normal function, we try to do the best for him. যেহেতু বাংলাদেশ একটি মুসলিম কান্ট্রি, মোস্ট অফ দ্য পিপলস আর মুসলিম, সো নি সার্জারি করার পরে আমরা কি নর্মাল ওয়েতে আমাদের নামাজ পড়তে পারি কিনা সেই বিষয়ে একটু জানবো। Yeah, they can go back to their normal state after 4 weeks. I think after 4 weeks they can kneel down and pray. Once the sutures are removed and the staplers are over, there is no chance of any infection or anything like that. But the one thing is that they should not force themselves early. If 4 weeks is good, they need to take at least a 4 weeks rest and then go and do the namaz on a softer surface, not on a hard floor. Okay. অনেক ধন্যবাদ স্যার। স্যার এবার আপনার কাছে ফিরে আসছি। স্যার এইসব সার্জারি করার পরে আসলে কতদিন পরে আমি ট্রাভেল করতে পারবো অথবা কতদিন পরে আমি আমার ওয়ার্ক প্লেসে ফিরতে পারবো সেই বিষয়ে জানবো। So for any sports injury, the person can travel within 3-4 days back to the country, and for a knee replacement after 2 weeks, and after 1.5 months he can go back to his routine work. There is no physical work involved. If the work is like sitting only or doing minimalistic work, I think even after 10 days or 15 days the man can go for work. There is no harm in doing any work, but he should not physically strain for a month's period. All these knee surgeries and arthroscopies does not require any bed rest. So he doesn't require to be lying down on the bed. He can walk around, he can do everything. He could not lift weight, he should not run fast, he should not go to as you said, the swimming and all that should not be done. উত্তরের দ্বারা তা অনেকাংশেই ক্লিয়ার হলো। এবার স্যারের কাছে জানবো যে এটার জন্য কি আসলে কোনো ফিজিক্যাল কোনো থেরাপির প্রয়োজন হয় কিনা? For any surgery, any orthopedic surgery, physiotherapy is must. But the misconception is there that if you do a surgery, you need to take bed rest. Not like that. Only in certain circumstances where the patient is very old or very already bedridden, or maybe he fell because of some already systemic problems, or maybe he is not able to walk before itself. So that kind of patients is little difficult for them to mobilize early. But with physiotherapy, definitely even those people who are bedridden in the past can be slowly brought to normal state with a walker. Extremes of ages, say like 80 years, 90 years, who had a fracture and there is a malunion and we try to correct it. So they take a little longer time than the normal people. So normal fracture, this happened today and tomorrow you are doing the surgery. Obviously within a week you will be completely normal. We can get you back to normal. But the patient, if he is already bedridden, having multiple problems, multiple fractures in the past, then it might take a little longer time. স্যার নি সার্জারির ক্ষেত্রে ভালো এবং খারাপ পজিশনগুলো কি কি হতে পারে সেই বিষয়ে এবার জানবো। नी के लिए नॉर्मली एक हाइट पे बैठना कंफर्टेबल रहता है, जो कोई चेयर, सोफ़ा, स्टूल। जब हम ज़मीन पे बैठते हैं, दैट इज़ नॉट एन गुड पोजीशन। सो नॉर्मली सिटिंग डाउन इज़ नेवर अ प्रॉब्लम, बट आफ्टर सिटिंग डाउन गेटिंग अप इज़ द प्रॉब्लम। सो वी शुड अवॉइड सिटिंग ऑन द फ्लोर। So that is the bad position for the knee. মহিলাদের ক্ষেত্রে হাঁটুর সমস্যায় কি কি ইনসিডেন্স হতে পারে সেই বিষয়ে জানবো। Problems have more in females because
they have a very sedimentary lifestyle. Then after a certain age, when they attain the menopause, there are a lot of hormonal changes, so that reduces the calcium in the body, and then we have lot of knee problems in women, then obesity, that also leads to a lot of knee problem. অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে। এবার স্যারের কাছে ফিরে আসছি। স্যার, আপনার কাছে যে বিষয় জানবো যে আপনাদের হাসপাতালে অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট কি কি হয়ে থাকে সেই প্রসঙ্গে জানবো। We have laparoscopic surgeries, especially for hernias. We nowadays in the past we used to open up the abdomen and put a mesh from above. So that now we are doing it from inside with a keyhole, that for 2 or 3 holes in the stomach, and then we put a mesh from inside and correct the hernia, especially the hernia that happens in your groin, that inguinal hernia and all that can be done in a very effective manner in a daycare procedure like thing. Even 2 days of hospitalization is more than enough for these kind of surgeries, and they are very effective, cost effective, less trauma to the patient. The patient is very comfortable, and there is no scar. See, whenever you do a big surgery, there is a scar. When they go for swimming and all that, you can see the scar. So when you do laparoscopically, the scar is not at all there, and it's less traumatic to the patient, and he can go back to his normal life very easily. The other is laser. We have various types of lasers for various type of surgeries, especially lasers are there for piles. You know, previously they used to cut and tie, and it used to be a big problem. There used to be bleeding and all that. So with laser coagulation, we can use the laser probe to coagulate, burn off the blood vessels that are supplying the piles that normally people have. No? So those things can be treated. Now these kind of advancements has made our profession easy, and patient safety is also very high, wherein you don't require so much of scar and so much of recovery time. All this is shortened. এবার আমি সুরাজ স্যারের কাছে চলে আসবো। স্যারের কাছে যে বিষয়ে জানতে চাইবো সেটা হচ্ছে ফিজিওথেরাপি এইসব সার্জারির ক্ষেত্রে কতটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করতে পারে। See, physiotherapy has a very important role after any orthopedic surgeries. So when we take about sports injury, we do arthroscopic surgeries. The surgery is very short period. The patient recovers very fast. But the physiotherapy, we have a rehabilitation program which is there for 3 to 4 months, so that patient does physiotherapy and then he is back to his all sports activity. What he was playing, anything, he is back to that sports activity after the physiotherapy. Knee replacement surgeries, see, normally this knee replacement is done in old patients where degeneration has happened. So we are removing the affected part and putting a new joint, so they become pain free. But the strength to walk and everything, for that physiotherapy is very important. So they have to do good physiotherapy for 1 to 2 months, so that they can walk freely, pain free after that. So physiotherapy has a very important role after the surgery. ধন্যবাদ স্যার। এবার হরিপ্রসাদ স্যার, আপনার কাছে জানতে চাইবো বাংলাদেশি পেশেন্টরা আপনাদের হসপিটালে গিয়ে কি কি সুযোগ সুবিধা পেতে পারে। CFC Fertility Center has been there in the service for Bangladeshi patients for almost 13 years now. So now we have patient coordinators who can speak in Bangla, and we have a huge community of Bangladeshi people in our surroundings. Basically around our hospital we have a huge number of patients who are living there for various treatments. So we have a huge community who can come in and help them out to understand and interact with us. So when they come in, it is like getting treatment from Bangladesh itself. It is not a new place for them. And second thing is, since we know that our patients are from Bangladesh, and we have been dealing them from a long time, so we actually provide the cost of surgery at a very normal price. We don't treat them like an international patient. We treat them like another Indian fellow citizen of our country, in providing them accommodation, acquiring food,
and many other things that they want from us, we try to help them out. যে অনেকেরই একটা কমন কথা থাকে যে আমার ব্যথা হচ্ছে, দেখা গেল অনেক কিছু টেস্ট করার পরেও আসলে তার ব্যথা বা পেইনটা কী জন্য হচ্ছে সেটা আসলে ফাইন্ড আউট করা যাচ্ছে না। তো সেই প্রসঙ্গে যদি স্যার কিছু বলতেন। Chronic pain can be due to many reasons. Even cancer can cause chronic pain, any kind of old injury, nerve compression, or any kind of tissue injury can cause chronic pain. For unknown reasons, say like some patient has pain even after MRI, everything you check and you cannot find out the reason why you have pain, then we can do certain blocks, nerve blocks basically, to decrease the pain for a transient period of time, or maybe permanently also if it is a very bad pain. So we have those kind of procedures, we do those kind of procedures. It's a CM guided procedures and sometimes ultrasound guided procedures. থ্যাংক ইউ হরিপ্রসাদ স্যার। এবার সুরজ স্যার আপনার কাছে চলে আসবো। খুব কমন একটা কথা থাকে যে আমি কি কোনোভাবে সার্জারি করে কখনো লম্বা হতে পারবো কিনা, সেই বিষয়ে আপনি কি বলবেন? You can't get taller after the surgery, but there are surgeries where someone's limb is short. There are surgeries where you can do the lengthening of the limb so that it becomes neutral, but that limb must be some disease like polio, anything. So it is short, we can do that, but we can't do the increase the height of the patient. It's just to shorten limb which can get it to normal so that he can walk normally, which are all congenital problems. Because of that they have short limb or any deformity that can be corrected. ধন্যবাদ স্যার। স্যার এবার একটু জানবো যে এছাড়া অর্থোপেডিক আর কি কি সার্জারি আপনাদের অ্যাভেলেবল আছে? ऑर्थोपेडिक सर्जरीज सारे फ्रैक्चर हम ट्रीट करते हैं। उसके बाद कोई हड्डी में जो ट्यूमर रहता है बिनाइन या मैलिग्नेंट, उसकी भी हम सर्जरीज करते हैं। जहाँ पे अगर मैलिग्नेंट है तो उसको हम पूरा निकाल कर रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज भी करते हैं। और बाकी और प्रोसीजर्स हैं, जैसे नी में कोई प्रॉब्लम हो कि हड्डी अभी थोड़ा घिसना चालू कर दें, तो उसके लिए PRP करके एक प्रोसीजर है। तो उसमें हम ग्रोथ जो घिसने का जो प्रोसीजर डैमेज है वो हम कम कर सकते हैं। एक स्टेम सेल है जो अर्ली एज में चालू हो जाता है घुटने की प्रॉब्लम में, तो वो प्रोसीजर्स भी करते हैं। অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাদেরকে, আপনারা আপনাদের এত ব্যস্ততম সময় আমাদের জন্য বের করে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন। আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতেন। Come to our hospital, we'll take care of you. Our motto is committed for care. The care would be excellent. You will have a wonderful time in Chennai. Please do come and visit CFC. দর্শক আপনাদেরও অনেক ধন্যবাদ, আপনারা এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন, আমাদের পাশে ছিলেন, এবং আশা করছি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এবং স্যারদের এলাবোরেটলি ডিসকাশনের মাধ্যমে আপনারা আপনাদের মনের অনেক অজানা প্রশ্নের উত্তর হয়তোবা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পেয়েছেন। আর তাহলেই আমাদের এই অনুষ্ঠানের যথার্থতা আমরা খুঁজে পাবো। আজকের মতো বিদায় জানিয়ে আমি ডাক্তার ফাতিহা শাফি এখানেই শেষ করছি। ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবার জন্য শুভকামনা।